Good evening sa Matagusa. We thank God for karon nga adlaw. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pud kita siya nga pulong, and at the same time makaampuanay na pud kita sa Matagusa, and hopefully nga okay lang ang tanan. Okay lang atong sitwasyon karon. And I invite everyone to please turn your Bible in the book of Psalms. Book of Psalms, Psalm chapter 18 verse 18. Psalm 18:18. Usa lang ka verse ato nga pag-isgutan karon nga gabi. It's a very common verse. Actually, murag ako na bud siya na mention sa mga young people. Psalm 18:18. Akong basahon, sundan lang sa inyong mga mata. They confronted me in the day of my calamity, but the Lord was my support. Akong balikon, they confronted me in the day of my calamity, but the Lord was my support. Mag-aampo ta. Ginoo, salamat karon nga kapuntagon. Thank you, Lord, sa imong pagpadayon nga pagpanalangin sa imong kanakan. Labay na Ginoo sa imong kanakan sa Whitefield. Salamat Ginoo sa padayon nimo nga pag-sustain, pagprotektar, paglabaw sa tanan Ginoo, pagpanalangin sa mga panginahanglanon. Salamat sa tanan. Sa paman sa mga pagtuon, ikaw rin ang himayaon. Ikaw mag-bless sa mga pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Psalm 18 verse 18. And we knew that David was the writer of this book. And it's fitted sa tuwa nga nang hitabo karon, because ang point, ang focus diri sa chapter 18 is actually ang mga nangahitabo sa life ni David. In fact, ningon siya atong gibasa, in the days of my calamity. In the day of my calamity. Kung di nato ikalimod diksyon, we are in the days of calamities. Dugay na. Actually, daghanag mga panghitabo nga nanghitabo sa this year 2020. Pero kung imong tan-awon that in this chapter, David thanked the Lord for the many deliverances God had wrought for him. Pasalamat siya sa Ginoo sa mga daghang mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Luyo sa tanang panghitabo, and we knew that David was being captured by Saul, by King Saul. Pero sa diri nga chapter igsoon, iyag yung sulat ba. In fact, ingon sa verse 17, He rescued me from my strong enemy. Sila ang iyang gipunter ana, iyang gisultian, iyang gipasabot ang strong enemy. It was actually King Saul. And those who hated me, katong ni kontra sa kuha. Mga butay ingsun nga common sa kinabuhi ba. Kabulumon sa mga common sa kinabuhi, natay mga naging mga tao nga di ganahan sa tuwa. Those who will hate me. Ay mga tao nga di ganahan sa tuwa. I heard sa usa ka pastor, ingon siya, bisan unsa kabutan nga tao, naagi mo kontra o naagi mo saway sa imo. Bisan unsa ka kamaayo nga tao, naagi mo sulti sa imo, saan na siya. It's a very common. Ingon si David, He rescued me from my strong enemy, from those who hated me, for they were too mighty for me. Mas grabe, mas gamahanan pa sila sa ako. In fact, ang title pag ni David, sa title napay ubos ana, ningon pag si David sa kanang pinakauna nga part sa chapter, before ang verse 1, ningon siya, the Lord is my rock and my fortress. To the choir master, a psalm of David, he was referring to his sa iyang kaugalingon as a writer, the servant of the Lord, who addressed the words of this song to the Lord on the day when the Lord delivered him from the hand of all
of all his enemies, and from the hand of Saul. Very specific. And from the hand of Saul. This chapter is not the present situation of David. David was recording and recounting the great events of his life. Ndot puhon ba? Atagan patag mga taas-taas ng kinabuhi sa Ginoo. Imong isulat ba no? Mao ni ang mga butang nga nangitabo sa kinabuhi. Ug ani ka maayo ang Ginoo sa kinabuhi. David was recording and recounting. He triumphs in God, magnifies in the day that God delivers him, gives to God the glory of his achievement, and encourages himself with the expectation of what God would further do for him and his. And this is the life of David. This is the time he was delivered. 2 Samuel, kalimot lang kung sa verse, pero ningon ang si David, when I was delivered to the hand of Saul, the days of his calamities. And these months, we are struggling a lot of calamities. Not only this, a virus, pero sa ato mismo kaugalingon nito, spiritual calamities. Nag-ahagita og mga spiritual dryness sa atong kinabuhi. To the point nga di na taganan basag Bible. To the point nga di na taganan mo ampo. Tanan kita naka-experience anang mga anay so. Samot na sa physical nga calamities, mas grabe tag naagyan. Maybe we are suffering calamities right now. Maybe crisis in spiritual growth or suffering in sin. Maybe we are suffering anang mga butanga karon. But God protects His people in the old times. He also protects His people in these modern times. Magyud natong saligan ng Ginoo. Nga iprotektaran man gani sa Ginoo ang mga tao sa unang panahon. Maprotektaran po niya iyang mga tao, iyang makanakan sa karon nga panahon. So we must keep, the challenge is we must keep on trusting God's hand in every calamities in life. Not only these physical calamities, but also spiritual calamities. Spiritual calamities. We must keep on trusting God's hand in every calamities in life. Mo lang na ato nga pag-encourage sa atong kaugalingon. Mo lang na ato nga barugan sa atong kaugalingon that ang Ginoo mo mutabang gid sa ato. Nganong kailangan man ta? We must keep on trusting God's hand. Nalay duha ka butang atong pag-isgutan karon mga igsoon. Anong kailangan man ta mo salig ug kailangan man ta mo tuod diha sa kamot sa Ginoo. First, atong gibasa, they prevented me in the day of my calamity. Anong kailangan ta mo salig sa Ginoo? Because enemy will intercept us in times of trouble. Because enemy will intercept us in times of trouble. David was referring on the enemies came before him or intercepted his way. They were in his path ready to destroy him. And Psalm chapter 18 verse 5. Ningon gid siya diha, the cords of Sheol or the sorrows of hell entangled me or confronted me. The snares of death confronted me. Klaro kay daig zone that the cords of Sheol, the sorrows actually. Sorrows of hell sa King James ingon siya. The idea is that he was seized with pain as if with cords thrown around him and that were dragging him down to the abodes of the dead. Kita niyo na, ingana kalisod, ingana ang kasakit nga na-feel nga
Nabatian ni David the sorrows of it. Sabi no? Ang idea ba, grabe ang kasakit gani. Ako, personally, wala pa kayo ko naka-experience ng physical pain nga grabe because ako ang tao nga wala pa na hospital so sa una wala pa ko na unsang dextrose pa ko na unsa siguro kanang kuha ko og dugo aw kaning magpa-test og dugo pero kamo yung physical pain nga grabe gyud nga bedridden na ka ba tungod sa kasakit nga pain sa imong kalawasan sa imong mga wala pa kayo pero kang David diriging sorrows ba and that were dragging him down to the abodes of death. Ayun na da, snares and death prevented me or confronted me. The original meaning is to anticipate or to go before. To go before. And not only he will intercept, igsuon, ang pinakagrabe pag yun yung himo ni Satan, he will go before on the trials. Wala pa ka nag-suffer anang tanan, naan na siya gaandam ba? Wala pa ka ga problema anang mga butang, naan na siya. He will go before. Not only he will intercept in the day, but before of that day. Before anang adlaw, naan na siya. Naan na si Satanas. Manong kailangan ta mo salig ug mo mutuod diha sa Ginoo because enemy will intercept us in times of trouble. That is why Satan will give us false hope, false solutions, temporary solutions. What is the temporary solutions? Uso kayo ng mingon nga sa mag-party life sa tungod sa problema. Sabi na. Mag-ano sa mag-inom sa tungod kay problemado kayo ang pinakagrabe pa yun suicide mag-suicide kay pining problema sa kalibutan di na gid maandos. That will be the temporary solutions ang ihatag ni Satan sa tuwa. Satan will give us false hope. Sa panahon nga naglisod kita, sa panahon nga naglisod ka sa imong mga problema. That's why just pray and trust on God. Always ask for His guidance and protection. Satan is always on site sa ato. Ano po yung David? They prevented me in the day of my calamity. Our enemies is Satan. Dapat ngayon na-mention niya sa Psalm, nga ningon si David nga, they were like a dogs, howlings around the house. Mura silang mairo. Nga nagauwang ba? That's why we must keep on trusting God's hand. Because enemy will intercept in times of trouble. And secondly, why we must always trust God. Because God will always be our support system. He will always be our support. Klaro kayo but the Lord was my stay. What a wonderful promise of God. Nindot kayo ang promesa sa Ginoo. Nga iyat ang ubanan, magkinaon sa ang kinabuhi. So, ginabalik-balik yun na ako akong life verse. Psalm chapter 21, 27, I mean. When my mother and my father forsake me, then the Lord will take me up. He will always be our support. I-forsake na kasatanan, biyaan na kasatanan, baliwalaon na kasatanan, but the Lord will make you stand. In the day you will fall, the Lord will make
you stand. If there is someone who will stay with us until eternity, it is God. You know. If there is someone who will not make your heart break, it is God. If there is someone who will catch us every time we fall, it is God. Mga tayo laing saligan panining kalibutan. Ginoo ra gyud. In the day of these calamities, always consider God as the pillar of fire who will guide us by night, and a pillar of clouds will guide us by day. And I like what Matthew Henry says. Ningon siya. God will not only deliver His people out of their troubles in due time. Yeah. God will not only deliver His people out of their trouble in due time, but He will sustain them and bear them up under their troubles in the meantime. Sabi no? Not only in the due time, kanang panahon na yun ba? But He will sustain them and bear them up under their troubles in the meantime. In the meantime, so bisan sa mga saligmaan lang ang mga panahon ba kana panahon lang gid ba nga nagluya ka pero for the meantime gi-sustain, gisuportaan ka sa Ginoo. And do believe sa akong tibok kasing-kasing nga kitang tanan ginasuportaan sa Ginoo. Kitang tanan iyahang nga gihatagan sa mga panginahanglan. Because the Lord is our support. Ang lesson nga tumakuha diri kabalamon sa that we must always focus on God's plan for you. Always focus on God's plan for you. Sa nga nga pagigsuon, ma-encourage ka ba nga Lord? Luyo sa nangahitabo sa kinabuhi, kabalo ko nga nakay plano. Romans chapter 8 verse 28, a very common verse, all things work together for good. For those who love God. Kung nagtuo ka o gigugma nimo ang Ginoo, all things work together for good. Napainamduman kaya sa life ni Jonah. Nawali ni Pastor John sa ito. Nga kung dari ang way sa ginulahi gyud si Jonah kay opposite gyud ba? Dari gyud pato bang gyud dito gyud si Jonah padulong. Usay kita lay man ta. Kung dito ang dalan sa Ginoo nilihis lang tagamay. Sa ingana no lihis. Pero si Jonah lahi. Kung dito ang dalan sa Ginoo pabalik gyud siya. Kung pa-east ang dalan sa Ginoo, pa-west gyud siya. Nibalik gyud siya. Pero kita usay lihis lang man dagamay or naditor gyud sa kinabuhi. Pero luyo ni anang tanang soon ba? Always focus on God's plan for you. Nagi plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Namang kagipangagian karon. As the Lord as our support, He will make plan for you. He has a plan for you. Not only always focus on God's plan for you, always acknowledge Him as your companion. Payon si David ya. But the Lord was my stay. He was actually acknowledging God as one of his companion. Kauban niya sa ginabuhi. Muna nga mag-inusara man kadiri sa kalibutan kung ikaw lang gyapon ni siya. Una-una igsuon nga nang Ginoo nagauban sa imo. Makaimingan kasi imong kinabuhi nga grabe ako na lang mangyud. Bisan pag ang tanan mo again sa imo ang Ginoo mo ay magubad. Yes. Not only to always focus on God's plan for you, always acknowledge Him as your companion. Always trust Him on your present struggles. Sa mga struggle niyo da, iampo itog ginatanan sa Ginoo. Always trust Him on your present struggles. Kitang tanan natin mga present struggles. Kitang tanan natin magina problema kada adlaw. O basin siguro balik-balik na lang nga problema kada adlaw, but always trust Him on your daily, on your present struggles. My zone, we are in the days of calamities.
Musugot tag sa dili na nata sa days of calamities. Nagaatubang na tani. But always trust God. Trust His hand. Why? Because enemy will intercept us in times of trouble. Secondly, because God will always be our support system. That is why we must always trust Him in the days of calamities. Hopefully, Christians, brethren, even in our deepest downfall in life, maging matinumanon ng maging matinuuhon tada siya. Why? Because we are on the winning side. We are on the winning side of Him. Sa fact nga nakada sa Ginoo, you are already on the winning side. Daog na ta. Daog na ta iso. Natada sa Ginoo. Bisan pag-struggle ta nining tanan, daog na ta. We are on the winning side. Kay natada sa Ginoo. Hopefully, this sermon, this meditation will encourage us ug mudala sa ato throughout the week nga mosalig ta sa Ginoo. God bless everyone and see you next Wednesday.